सब यहाँ उपस्थित होइले नाय खोजो ताहन कारण केले कारण गिलन के हमनी जाने खोजो ताही आज के सभाटा में কি করে উপস্থিত না হয় খোঁজো তাহেন কি ভুল করো তাই আমি বা ওয়ার্ডটাকে একত্রিত করে যাক में उसके কি অবদান है বা उसब इटाके खातिर सहमत है निकी ওটাকে हमने आज के दिन में प्रश्न के उत्तरটা हमनी के লাগি ওটা हमनी के জরুরি লাগে কারণ আজ যদি আমি রাইজে নই জুকারিলে নই বই বস্তুটাকে আমি প্রায় আদমি সব জানিলা কি হন কি হতো নাইও জানিলা কিন্তু রাইজে নই জুকারিলে যে নই বই ও বস্তুটাকে আজ हमनी के জানে দরকার আছে हमनी যদি আজ একটা হয়ে যাবে ন হিয়া কোনো মাই কালাল হিলাক নাই পারি লাগিলে হিউ মোদি হোক বা মোদি সে কেউ বড় বি হোক কেউ মাই কালাল হিলাক নাই পারি কিন্তু हमनी के একতা হই লাগি ও একতাটাকে हमनी দেখাক নাই পারি हमनी हेराय जाही उत्तर दक्षिण विश्रामपुर में माटी थोड़ा थोड़ा है खेती करता है खाता है बास और कोनो नहीं थे चेन्नई जाती बेंगलोर जाती काम करके आवत है बास एंजॉय करता है उठाई नो और कोनो नहीं थे কিন্তু জায়গাটাকে রক্ষণা বেক্ষণা গাঁওটাকে রক্ষণা বেক্ষণা কিন্তু পড়ে জরুরি है तो जहां भी जा मतलब नहीं थे डांस कर की कर जीवी कर কিন্তু রাজটাকের সেবাটা করে জরুরি है যে গিলান উপস্থিত আহি যে গিলান আমি জানত আহি এই যে রাজ বা আমি যাই যদি নাই থাকি বা গাঁওটা যদি অবহেলা হয় বা টাইট নাই থাকি তো মরো কোনো একটা ঘটনা ঘটি নাকি এই বিষয়টাকে আমাকে জানার দরকার আছে আজ মোর রকম মানুষ বা রাজীব রকম মানুষ বা ইতিহাস রকম মানুষ কি দরকার পড়ে রয়েছে মানে যে রাজকে জামা কই করে রোজ ওয়ার্ড টাকার খাতির বাত বলবো আমুক তামুক আল বাল হয়ে যায় বলকে কিন্তু হিয়া সমস্যা কাহা है কি করে होता है এই বিষয়টাকে लेके हमनी के जाने दरकार হয় আর ও বস্তুটাকে উপর में हमनी के একতা হইকে হয় আর হইকে লাগি ওই না তা কিন্তু এটাকে বিরুদ্ধে জঙ্গি আন্দোলন করে কে হয় আর করবই ভি হিয়া লালু ফাজি ওপরা ফকর রকম হইকে রইকে ফায়দা রাখে खास करके जुबक गिलान मां खाए के तूने उदौड़ होला मां खाए के कहां गिर जाबा मां खाए के बाइक भरंग खुदाबा किंतु जाय टाका खातिर एक दिन भरंग निकला तो निकला जाय टाका खातिर एक दिन निकला की को मजा लगी नो नहीं लगी उठा दुख लगे যে गांव টাকার সমস্যা টাকার উপর में বা गांव के जिगनान अवस्था होता है उटा कर लेके चिंता करले दुख लगे किंतु तू की कम से दुख नहीं लगेला की कम से दुख नहीं लगेला তোদের गांव नहीं लगी निकी তোদের गांव ना लगे বুঝলে जिगनान समस्या होय বা जिगनान समस्या होता है उटा के ऊपर में किंतु हमने के निकल के आवे के लगी और जितना भी समस्या हो वो समस्या टाके ऊपर में मैं जहाला करत हूं मैं एकला कोई देख परम उटा किंतु संभव नहीं लगे सबकार सहाय सहयोग के संगे রই के আমি এই সমস্যাটাকে সমাধান করে পারবো কারণ मैं आगे भी বললো রাইজে নই জকরিলে নই বই এই বস্তুটা লাগে যে আমি সবাই কই যদি একতা হবই তো जितना भी समस्या है আমি ওই সমস্যাটাকে সমাধান করে পারবো নাই হলে